देखु जनवरी 15 तारीख ठार जो प्रक्रिया स्टार्ट आरंभ होती निलंबन पर जो भाई भाव में अरविंद विरुद्ध अभियोग विजु जनता दल पक्ष अणाई से पाटकुरावासी प्रति अन्याय करचार अवहेला कर गोटे समय आसला दुर्नीति अभियोग भी आसला विश्वासघात अभियोग भी आसला तेणु विरुद्ध जो अभियोग सब आसला से गतकाली से प्रश्न कर प्रेसमिट कर पचार 15 तारीख रु एजावत विभिन्न समय भिन्न भिन्न अभियोग आसुच्च वास्तव प्रकृत कौन कौ 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 ग्राउंड रे मु अभियोग कौ ग्राउंड रे अवहेला करछि विश्वासघात करछि कि मिड डे ऑपरेशन रे शामिल होती ये सब जिनस को नहीं से गतकाली प्रश्न सृष्टि कर विजु जनता दल को सेटा से दलीय आभ्यंतरण व्यापार विजु जनता दल जो अभियोग आणुची सेटा तार उत्तर दब किंतु बर्तमान जहाँ भी हो बर्तमान विजु जनता दल भितर गोटे कौटी ना कौटी अस्वाभाविक परिस्थिति जारी रही दलर नेता भितर गोटे अविश्वास वातावरण गोटे रही जोटा को लेकिन दलीय निष्पत्ति को कुछ लोग सहजरे ग्रहण कर अवश्य विजु जनता दल जिते एत बड़ अभियोग आणुची जिते एत बड़ कार्यानुष्ठान नौची पछरे किसी ना किसी गोटे कारण थी किसी गोटे कहती तो न्याय नथिले धुआं बाहर सीटा विजु जनता दल स्पष्टीकरण दब कारण आम तो सेटा पचारि परिबा नहीं जी दल करिछि सी कौ रणनीति जीव कौ भाई भाव में दल को चलैब से व्यक्तिगत व्यापार से बीजेपी हो बीजेडी हो कांग्रेस हो आम से दलीय मैटर आम कहीपर ना कि जो अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि होती गोटे बाहर को रंग मेसेज पठाऊँ जोटा दलीय कर्मी भितर गोटे अस्वस्तिकर परिवेश आणुची तेणु अरविंदर प्रश्न विजु जनता दल अभियोग तार उत्तर परस्पर दिया निया हेबे एक जो प्रश्न पचारि विजु जनता दल तार उत्तर दब कि नदब से बीजेडी चिंता करिवो किंतु जो अभियोग आसी अभियोगर आधारटा निहाती आम तो राज्यवासी को जहाँ किसी कहीदे छाड़देले हम ना अतीतर अनेक अभियोग विजु जनता दल बेले आसीला से धरी नियंतु दुर्नीतिर छाया हो दुर्नीति अभियोग हो विभिन्न प्रकार अतीत आसी परवर्ती पर्यायर से सबू अनेक समय भी प्रमाणित हो पारिनी तेणु विजु जनता दल एवं जो अभियोग आणुची से अभियोगर उत्तर विजु जनता दल दबा दरकार कारण अरविंद प्रश्न पचारि कारण क्षतिग्रस्त होती सी तो जेहेतु क्षतिग्रस्त होती बीजेडी कहूँ अरविंद दल प्रति द्रोह कर अरविंद निर्वाचन मंडलीवासी प्रति अवहेला कर अरविंद दल को भांगा गोटे जो अभियान मिडनाइट ऑपरेशन छाया गोटे मिड डे ऑपरेशन कथा भी उठे ये समस्त दिग जो जो कथा कहते से सबूर प्रमाण लोक मैंने कौटी ना कौटी जानापी उत्कंठार सहित अपेक्षा कर तेणु बीजेडी अभियोग कर अरविंद प्रश्न कर आशा करवा विजु जनता दल तार उत्तर दब दब न दब अवश्य से तार व्यक्तिगत निष्पत्ति दलीय निष्पत्ति से देवे नदेवे कि सेमती नीरव रे किंतु अरविंद प्रश्न बंद हेनी से पुणी पचारि चलिए जहाँ भी एक्चुअल सत्य वास्तवता कौन ए घटना पक्षर रहस्य कौन निहाती भाव में लोक मनर भितर उत्कंठा रोचे जाना नहीं शुण बीजेडी दुर्बल हवाटा देखु 51 थे 50 हेले 50 रु 2 निलंबित हेले 48 हेले तो दल निश्चित भाव में गोटे विधायक को निलंबन करा छोटिया कथा नुह ये काली 2 जन को जड़े जिला सॉरी आपणकर जड़े म्युनिसिपालिटी वाइस चेयरमैन पाटनागढ़ आउ आपणकर से जो केन्द्रापड़ा गोटे से जिलार से जन ब्लॉक चेयरमैन दल निलंबित करा पूर्व 2 जन को निलंबित करा पूर्व विधायक को निलंबित करा
এই ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଦଳ କୋଉ ଦିଶାରେ ଯିବ, କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦିଓ କରିବ, ତଥାପି ଏତେ ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ମୀଙ୍କର ଭରସା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭୋଟ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ବିଜେପି ଯଦିଓ ସରକାର କରିଛି, ବିଜେଡି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେପି ଠୁ। ତ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଦ ପିପୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଆପଣ ଯାହା ଯୋଉ କଥାଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଭିଯୋଗଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଲୋକ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆହୁରି ବଢିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ତ ନିହାତି ବ୍ୟାକିଂ ଫୋର୍ସ ତ ସବୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଯଦିଓ ଦସ୍ତଖତ ଦଳଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୋଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି କେହି ଜଣେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ହଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କଣ ସେଟା ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ବାହାରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଯାଉଛି, ମୋ ଦସ୍ତଖତରେ ଯାଉଛି, ମୋ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ହେଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇପାରେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି, ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରକୁ କେହି ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି, କେହି କହିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଦଳର ସଭାପତି ବା ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାକାଶକୁ ଗଲେଣି ମହିଳାମାନେ, ଆଉ ଏ ମୋ ବସ୍ ଚଲେଇବାଟା ଗୋଟେ କୋଉ ବଡ କଥା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। এই যে ମୁଁ ଦେଖିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ଗୁଡିକ ମହିଳା ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିଛନ୍ତି କିଟ୍ର। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଚଳେଇବା ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ, ମହିଳା ମାନେ ଚଲେଇବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ କାମଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାଟା ବି ଭୁଲ। ପୁରୁଷ ମାନେ ହଉ ବା ମହିଳା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଡିଟିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଅଯତ୍ନତା ଆମର ରହିବ, ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ଗାଡି, ଆପଣ ମୋ ବସ୍ ବା ଆମ ବସ୍ ଯୋଉଟା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବସ୍ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଏମ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମା ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ରୋଡ ସାଇଡରେ, ତାଙ୍କୁ ଚଢେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶାଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଛି ରୂପାଲି ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ, ଆଇଦର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା। ମୁଁ କହିବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋ ବସର ଡ୍ରାଇଭର, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା, ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। এই ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଟିମ ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଇକି ରାଜମହଲରୁ ଟର୍ନ କରିକି ଶିଶୁ ଭବନ ଆଡେ ଯିବି, ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ ଆସୁଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆଡୁ,
सीए राजमहल छकर ट्राफिक क्रॉस करके सीधा जीव शिशु भवन बाड़े आमे जो टर्न कला बेलू से माने अंततः टिके देखिक जीवा कथा से माने मो बस जो माने चलाउछंती से माने भाबु नाहंती जे रास्ता कड़े टू व्हीलर जाउछि रास्ता कड़े पथचारी अछंती रास्ता कड़े अन्यान्य गाड़ी भी जाउछि तेणु आमे जेतेबेले गाड़ी टे चलाउछे आम आखि कान मुंड सबू विवेक सबू खोला रहिबा दरकार सेतिकी सतर्क नहेले आपण मानकु एते लोकंको जीवन आपणक हाथ में छाड़ी दिया जाउछि आपण अजत्न केमिति जत्नहीनता के हरइबे आपण जत्नवान केमिति हेबेनी तेणु ई जो कथाटा आपण देखिबे मोर एई जो बस को देखिदेले मोर पिला दिन आमे जो पाठ पढुथुलु लौह दानवर रक्त भोजी गोटे ट्रेन विषय गोटे थिला साहित्य रे पढ़ा होतला मोर से भलिया एमिति ई अघटन घटेइकरी लोकंको मारी दउछि जेतेबेले ई गोटे लौह दानव भया तेणु ये लौह दानव को नियंत्रण करुवा ड्राइवर जनक सेतिकी जत्नवान हवा दरकार आपण कंडक्टर कोठी कोन मिसबिहेव करदेला खराब व्यवहार करदेला ताकू दंडित करहब किंतु जदि ड्राइवर जनक अजत्न टिके अजत्न हो ना लोकंको जीवन चली जीव तेणु पुरुष माने चलेले दुर्घटना होउची महिला माने चलेले जे दुर्घटना हबनी सेमिति किसी कहि परिबानी दुर्घटना 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 आमे ग्यारंटी दे परिबानी जे महिला माने चलेले अधिक दुर्घटना हबो नाही पुरुष हो महिला हो दुर्घटना को एड़ेइबा पई दुईटी दिग प्रति ध्यान देवार आवश्यकता अछि गोटे हला वैषयिक त्रुटि को आमे यथा संभव अवॉइड करिबा गाड़ीटा अप टू डेट हवा दरकार गाड़ी रे कौनसी प्रकार त्रुटि न ब्रेक फेल हो जाउतबो ये हो जाउतबो स्टीयरिंग बुलू नथबो को समय स्टीयरिंग लॉक हो जाउतबो एभली जो अव्यवस्था को रोकिबा पई टेक्निकल प्रस्तुति आमर रहिबा दरकार दुई रे से पुरुष हुअंतु महिला महिलांकर कार चलाउथिले गाड़ी स्कूटी चलाउथिले सीधाणी बाड़ी दउना पुरुष माने आनी बाड़ी दउना पुरुष हो महिला हो स्कूटी चले जेतले बाड़ी दउचंती आनी गाड़ी टू व्हीलर आनी चले बड़े दउचंती बड़ गाड़ी चलेला बेले मध्य जदि जत्नहीनता आम भितर आसीजिवो जदि आमर यांत्रिक त्रुटि रहिथिबो दुर्घटना बा स्वाभाविक ताकू केही एड़ै पारिबनी तेणु यही जो निष्पत्ति निहाई स्वागत योग्य महिला माने भी आसंतु ड्राइविंग करंतु आशा करिबा पुरुषों अधिक जत्नवान भी से हुअंतु हाँ तेणु किंतु गोटे कथा पुरुष हो बा महिला हो जदि जत्नवान न हेबे दुर्घटना को आमे एड़ै पारिबा नाही।